औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मलिक और आज हम बात करेंगे गरीबों के हवाले से। नाज़रीन, इमरान ख़ान वज़ीर आज़म पाकिस्तान गरीबों के बारे में बेहद फ़िक्रमंद हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। गरीबों के लिए अल्लाह ताला ने उशर, ज़कात, फ़ितराना, सदका व खैरात करने का हुक्म दिया है। सदका बलाओं को टालता है और इस वक्त कोरोना की वबा हमारे ऊपर एक बला की तरह मुसल्लत है। तो सदका करें, इस तरह गरीबों का भला भी हो जाएगा और बला भी टल जाएगी। नंबर 2, उशर। उशर हमारे प्यारे मुल्क में दो तरह की फसलें पाई जाती हैं, एक फसल खरीफ और दूसरी फसल रबी। इस वक्त गंदम, सरसों, तारा मीरा, इसके अलावा लहसुन पक कर तैयार हैं। इसके ऊपर हमें 10वां हिस्सा गरीबों को देने का हुक्म है। मसला क्या है? छः माह बाद दूसरी फसल भी तैयार हो जाएगी। इन तमाम पर उशर यानी 10वां हिस्सा मस्कीनों और गरीबों और यतीमों को देने का हुक्म है। ज़मीन से उगने वाली हर फसल जो हम खाते हैं या बेचते हैं पर उशर लाजम है। अब बात आ जाती है जमा करना। जमा करना, इसको जमा करने का एक तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक गांव से सख्ती से अल्लाह के हुक्म की तामील करने के लिए, बजावरी के लिए उसको जमा किया जाए। बेहतरीन जगह मस्जिद है और तकसीम कुरिंदा भी गांव के लोगों की कमेटी करे। तकसीम का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? तकसीम करने के लिए जिस गांव से आपने इकट्ठी की है उसी गांव में आप उसको सबसे पहले उस गांव के गरीबों का हक है। आप अफराद के मुताबिक सालाना के हिसाब से उसे जो 10वां हिस्सा गंदम का निकलता है उसको दे दें। वो अपना स्टोर कर लेगा पूरे साल का और गंदम के हवाले से उसको बेफिक्र हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास है दूसरी फसल है सरसों और तारा मीरा। वो 10वां हिस्सा उसका बेच के उसको नकद रकम पेमेंट कर दी जाए अगर वो इस वक्त उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो उसको कारोबार बना के दे दें। ज़्यादा बेहतर ये है कि उसको कारोबार बना के दे दें ताकि वो गरीब ना रहे। गरीब इस वजह से गरीब है कि बेचारे के पास कोई तरीका कार नहीं है कि वो कारोबार कर सके या कुछ कमा के ला सके। कारोबार के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कारोबार कौन सा होना चाहिए। आगे बात करते हैं नंबर 3, ज़कात की। ज़कात के बारे में अब मैं क्या ही बात करूं। सिंध के हुक्मरान ज़कात खा जाते हैं। बहरहाल ज़कात और फितराना इनको भी एक जगह जमा करें। अगर नकद देना चाहते हैं तो नकद दे दें, लेकिन पहले एक जगह जमा करें, फिर उस गांव के गरीबों की लिस्ट बनाएं, फिर उसको तकसीम करें ताकि सबको बराबर अफराद के हिसाब से बराबर तकसीम किया जा सके। और जो अगर उसमें से बच जाता है, क्योंकि अगर बच जाता है तो फिर उसका कारोबार वगैरह बना कर दिया जा सकता है। अब आप महल्ले की सतह पर करें तो आप ये सारा काम महल्ले की सतह पर करते हैं तो आप मुझे बताएं कि क्या कोई गरीब बाकी बच जाएगा? और गरीब अगर उसका हम इसी जो रकम हमारे पास मौजूद है, अगर हम हर 6 महीने बाद, क्योंकि हर 6 माह बाद एक फसल पक के तैयार हो जाती है, हत्ता कि जो गन्ना बिकता है उसकी चीनी बनती है, और तो चीनी तो हम नहीं दे सकते, उस डायरेक्ट गन्ना दे तो नहीं सकते। गन्ना बिकेगा तो उसकी कैश आएगी, और जब कैश आएगी तो हम कम अज़ कम उसमें से 1 या 2 या 3 जितने भी हम लोगों को दे सकें। इसी तरह चावल है। चावल की फसल के लिए हम ये कर सकते हैं कि चावल की फसल को हम बार्टर कर सकते हैं। हमारे पास गंदम है, हमारे पास चावल नहीं होते, तो इस तरह गरीब को गंदम ही मिल जाएगी और चावल भी मिल जाएंगे। तो बहुत सा ऐसा तरीका है। अब मैं मुखातिब हूँ सदीक जान साहब से,
عیسیٰ نقوی اور عمر انعام بھائی سے کہ یہ ہم حکومتی سطح پر تو کرنا چاہیے، لیکن حکومت پھر وہی والی بات ہے، زکوٰۃ کھا جاتے ہیں تو یہ کہاں چھوڑیں گے اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم ہر گاؤں میں جا کر ایک کمیٹی ترتیب دیں اور اس کمیٹی کو مسجد میں، بہترین جگہ مسجد ہے، آپ اس مسجد میں جمع کریں، اس کے بعد اس کو کریں۔ اگر یہ حکومتی سطح پر ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت بہتر ہوگا۔ اور اس کے لیے بیت المال والے، میں اب کیا کہوں گا کہ کیا وہ حلال کھا رہے ہیں؟ صرف انہوں نے اپنی تنخواہیں لے رہے ہیں وہ بیٹھ کے، اور کر کچھ نہیں رہے۔ وہ بیت المال والے اس کو جمع کریں گاؤں کی سطح پر، محلے کی سطح پر، اور پھر اس کو پراپر تقسیم کریں۔ اگر یہ مربوط قسم کا نظام ہو اور یہ تقسیم ہو تو کوئی غریب نہیں رہے گا، اور دیانتداری، ایمانداری، شرافت اور صداقت اگر اس میں ہو تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارا ساتھ دے گا۔ صدیق جان بھائی، آپ نے نیکسٹ ٹو نیکسٹ یا ڈور ٹو ڈور کی آپ نے بات کی تھی، نیبر ٹو نیبر کی بات کی تھی۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کسی غریب سے لے کے آپ دے رہے ہیں، کسی امیر سے آپ دے رہے ہیں، نہیں، غریب امیر سے لینے کی ضرورت ہمیں ہے ہی نہیں۔ ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہیں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ غریبوں کا حق ہے، ہم نے غریبوں کو حق دلانا ہے، اور غریبوں کا حق اگر ہم دلا سکتے ہیں تو میرا خیال ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیاب کرے گا اور غریبوں کو بھی کامیاب کرے گا۔ صرف ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی غریب کو اس کا حق نہیں دے رہے ہیں۔ اگر ہم غریب کو حق دے رہے ہوتے تو کوئی بھوکا نہ رہتا، کوئی بھوکا نہ مرتا۔ صرف یہ ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس اب تنخواہ بھی مل رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کام کرنے کی۔ میں آخر میں یہی کہوں گا کہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے ملک میں پیدا کیا جو مسلمان ہے، اسلام کا نام ہے، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، مگر اس کے اوپر عمل کرنے کے صرف ہم باتوں سے، منہ سے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب اس پر عمل کرنا شروع کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ 1400 سال پہلے کا نظام اور آج کا نظام، اگر اس پہ 1400 پہلے جو سال بتایا گیا تھا وہ آج بھی اتنا ہی افیکٹڈ ہے جتنا آج سے 1400 سال پہلے تھا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ بہت بہت شکریہ۔